Oke sahabatku sekalian, saya mohon doa dan dukungan tak dengan like, share, and subscribe. Saya tunggu di selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Wala haula wala quwata illa billahil adiyul adim. Pertama-tama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita almarhum Haji Saleh, kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semua ini adalah milik Allah. Kita datang dari Allah, kita hidup di bumi Allah. Yang menghidupkan kita Allah, yang memberikan kehidupan adalah Allah. Dan pada akhirnya kita pun semua pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awalnya Allah, akhirnya pun Allah. Dan juga puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena kita yang hadir pada malam hari ini walaupun masih dalam suasana duka, kita semua masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di rumah duka ini. Tiada lain untuk turut bersama-sama berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita almarhum Haji Saleh di dalam usia kurang lebih 90 tahun. 90 tahun cucu bini. Iya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Bapak Ibu menjadi iringan doa bagi almarhum sehingga beliau selamat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan pula apa yang terjadi baru-baru di rumah ini betul-betul dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua, sehingga kita lebih bisa memaknai hidup ini, bahwa hidup ini sesungguhnya hanya pinjam-pinjaman, akhirat juga akhir kelaknya. Nah karena mangkasara kalinoniin ranjian Pak, linoniin ranjianne ibu rapan jelak lampam mari-marian dari akhirat jintu bori sungguh ia jikampung menenungan
masin naling kajagit rianja masin nasolen jagit daripada tari lingga batuan kana motere artinya kembali anja akhirat. Kita semua akan dikembalikan ke negeri akhirat. Solen soso atau nau pada tari pangkuburan masin dani panau jagit rikalipun nabut taya. Kamu to ada 20 satran dan wadia. Kulen istelingnya ku tahu tapi mau maaf. Nampak pada si bangkin aku dong patai. Kita kiri. Kayak baji. Coba double lagi kutai. Baru kulen di mana sikit depan. Iya jodoh dan jangan. Kau dah pandang. Ya. Cek 1 2 cek 1 2 yang kayak perlu kita 1 nyanyi makin tuh ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang terjadi baru-baru di rumah ini dapat menjadi nasihat bagi kita yang namanya kematian. Niat lalu jadi papakai ingat dekat tengah sendenikana kematian. Sabanakana nabita wa kafa bil mauti wa'idh. Cukuplah mati itu menjadi nasihat bagi kamu. Nakana suku mintu mati jari papakai ngakiri kau. Bahkan saat waktu di kota nangin Nabi dari sahabat Bapak Ibu. Nakana sahabat ya Rasul, apabila anda telah kembali kepada Allah, maka kemana lagi kami akan meminta nasihat? Jebak kutanan na sahabat kamar Nabi. Apa jawab beliau? Jika saya telah kembali kepada Allah, kutitipkan kepadamu semua 2 nasihat. 1 nasihat yang berkata-kata, 1 nasihat yang diam. 1 nasihat berkata-kata, 1 yang diam. Sahabat kembali bertanya, yang manakah nasihat yang berkata-kata dan yang manakah yang diam itu ya Rasulullah? Beliau melanjutkan, nasihat yang berkata-kata itu adalah Al-Quranul Karim, dan nasihat yang diam itu adalah maut atau kematian. Artinya Pak Ibu, ketika ada di antara kita yang kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menasihati kita. Nasihati Allah Ta'ala Pak Ibu dia. Kipat jari contoi, nagipat jari papila jarang. Apa neka jari yang rito tua tuni pakalap berita almarhum Haji Saleh. Tanamkan keyakinan dalam diri kita, karena muka membara pasti nakam matongi kajarianta. Kita semua akan menyusul Pak Bu. Kenapa Pak Ibu? Perkara mati itu Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran. Anjani kanaya kamatian anu leba monagari si Allah Ta'ala di Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran terkait masalah kematian? Naka-nakarai nga kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Ya, semua Pak. Takkan mangkasar kabus yang asing di dari anja mati sanging bagian itu semua kabus. Una kabus satu semua tak. Muna semua berarti kabus. Ya. Dari punanya cerita siagaman alhamdulillah maigi Pak Ibu kasangin masin bagian tak aneh.
Kinatongan to tawag sinsan na mala na pun na nikana cara taksiya. Iku kana kamatong kuteng kana tinana mati. Ya. Masih bagian taan ne Pak Ibu. Baptisan lang kasi di tempat taksiya ya kasi tuli na maduna aja. Ceramah gimado-mado lek bagi ceramah mado-mado inji. Ado aki mado-mado lek bagi doa mado-mado inji. Sekali na dibagi kan Jawa yang nampak mimila. Iku kana kata tasela mataan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahkan nakana nabita al mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Nakana antum mati akan matongi sadre pakebu. Nasi kamanut nyawaya pasti nana pantamay nga sini pakai bu nani kanaya mati. Iya minne pakai bu sedra ni manangi Pak Ibu. Dari ni antu pakai bu ni manangi di. Ya bintu pakai bu na mati ya. Ni manangin tu bu. Nakanang apa nani manangi ustos kanang malong asing kenjo dipakai buka. Ya mintu nani manangi. Kamu sini aja gue pakai but dari balat dia. Dia aja. Bu. Oi bu. Nah penting gue bukan suara na tunra. Apa kan tuh main suara? Kibalik merong HP tapi nani HP tadi. Kan tuh HP yang tuh itulah setan itu ketika kita berceramah. Pilanger ceramah tuh nani HP anas sami tinana nak kulit diperhatikan kan jawab anak tahu ustaz kah di jadi nian total lu apa sih yang HP ya kau tina nak kulit dari ceramah ya pertama utak doa tina nak kulit dari mah tulis jadi madona ya di kanan tamir kala nah ternyata hasil lagi matanda yang kedua tuh cipur kah Pak Ibu. Mana pengen ceramah tega ceramah na batan na tahu jina berang. Yang kedua Pak Ibu, yang ketiga yakni orang yang dilanda cinta di mabuk asmara. Untuk punanya anak-anak muda kasih biasa pun lagi jatuh cinta itu yang mereka nakul lentama jo ceramah ya Ritolinda. Kasih biasa lagi nih kirampi na mempo natina na sai lagi. Tina mo na iseng Pak Ibu. Iya pun nakamanya merah rampik na kampung ko Pak Ibu Mangkasar ay. Pun nandiyan juga Pantelosari na bokoy Mangkasar dan lentalir laylay. Kasi dia jadi rampi na nakalupa iki. Pun nasi gambo doi na kalau kita bersama dunia ini terasa milik kita berdua. Yung na puri na inaki nga na pacengke. Iya. Yang ketiga, yang keempat katambahin kamagaman deh. Ya, ini tutup karena HP ya. Jadi kibali karena HP tadi ya. Bilangnya rongan di tasya ya. Karu ke jadi tuh lagi kiki kak main nampak dia jadi bilangnya aku mutir. Jadi boleh karena HP tas sinampe panapar aku suruh ke HP tak. Ke rumah tonji aku suruh ke HP tas sinampe. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dari anya mata ibarat kita pakai Bapak Ibu. Al maut babun wa kullu nasi dakhiluh. Pakai buset reni manangi angapa lagi manangi karena sinama logi jadi pakai bu nadi kana ya mati. Pasti kita semua akan masuk di pintu yang namanya kematian. Pasti Pak Ibu. Bude. Ibu. Pasti di. Apa tenaga mau malak malak. Malasa napau katina jantu kana lompe sadran tanana kana malegal mau iya menunggu tempani siap tina aja Pak Bu pasti Pak Ibu Bu pasti di lala nga pasti tina dikulekan insyaallah ya kasih kan insyaallah Ustaz tinanamag insyaallah tumati tinanamag insyaallah kasih dengan insyaallah nama tengasing kita nanamag insyaallah Pak Ibu ang apay tiya janjin na rupa tawa janjin na la ta'ala
Pun Allah Ta'ala janji Pak Ibu pasti beda pun rupa tahu. Pun rupa tahu janji wajib kimak insyaallah. Enggak lagi Pak Ibu biasa niat tahu na janji lumpur nama insyaallah ternyata tidak tuh jamin na tepati. Di? Iya, tentu kasih biasa kaman na janji kan dulu na margin ranna. Lumpur insyaallah na lumpur ngamamin ranna. Insyaallah sinabek ko bayar ki siapa tahu monjo ternyata ni tayangin mo ko mimbar tinalibad ya. Ikaw ka nakajanji tayo benjoy. Itu manusia Pak. Tetapi ketika Allah yang berjanji itu pasti, dan kematian itu adalah janji Allah, makanya tinanikulekana insya Allah pasti. Iya. Jadi pasti bude. Iya, tenana jinias segana naik kariolo. Ya. Latay gatariolo. Nakke pariboko atau sebalik kasingkam majustas nanganan justas kayak kabagi-bagi cerita mati ng pasingiro ka na rio riboko ya anjo mati apa ibu tina na nachini ki apa jama-jamanta apa profesita di kasi kagikan ustas ka na riboko mati tina ya kadang-kadang aku tayo nganjol la ta'ala na tanlang ikanay jari ustas ribaw kay mati na kulit lumba-lumba tao jari ustas yaki nga di mingkate na te may kana ustas pabalutas lagi na mati to ya kanjo mati na nalachini ki jama-jaman ta profesita Pak Ibu jangankan profesi kita Pak Ibu keadaan na lagi tubuh ta kondisi tubuh kita itu kematian tidak melihat. Tenaga ripitawan nama Pak Ibu tidak. Ya. Pokoknya pun nabati ya jalaga ida jajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Pun nabati mo jalak na sa rupa tau. Takuleni paundur mi takuleni pamaju mi harus kiminawan darok kalompuan na karainga. Siap kita nani siap, ikhlas kita nani ikhlas, niap bogontak tina bogontak, garing kaya to si haki harus kiminawan darok kalumpuan nakarainga. Di, dari kata to si hakateki, ang adududo nyawa takana beladu belenjin na Mateus taseh, kanyo Matea tina na chini kana garing bitawa pa. Ya, kanatungan tutagas yung biasa na kana belenjin aktos tas kacok mo inja. Ikaw ka nakapunda chomok ka na ba't tumate ka mate chomok ka. Punaroso ka na ba't tumate materoso kita. Apalagi nyo reke-reke mo. Waspada lah. Di? Kanya mate na nanachini. Kipanan nyo mate pa ibu na nagkulelari tawa ba't turin ka na ya kamatiang. Tena nagkulelari. Nang namerijapin kira-kira niya kulelari ba't turin matea. Lalari gigip may ina nakalao ka ustas kung nakalao mo ka natamparan no gapa ina kananray kasi kananray mo ka nabulo nakanamanta kasi tanganaga kanamanta mo tanganaga anak mo ka bintor matitoon yagi nakalajari tayo nagkulelari tayo dapat manusia tidak bisa lari dari yang namanya kematian kalebanatan na memantomil latala real Qur'an. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Babatuangi hai Muhammad desikam maatangku. Sesungguhnya kematian yang kamu takuti, yang kamu lari daripadanya pasti akan mendapatkanmu. Yo. Dari mana pelari kibat dari matian anagap pagi nyuri kana ya mati kati naman tong palariam. Lanyo mati atin nato nagkula ni patsakuang. Kasi nga ni kana pun natin ikulalari nagpatsakuang isik kiyari manadjakko. Nalik bato mo natandang Allah Ta'ala di Al-Qur'an aina mata kutu yudritkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Manake menuala na nagapajak ni kanaya mate sekalipun niyak kocak ko ilalangan na patibasya. Yo.
Jarian jo mate ya Pak Ibu tina nakule ni pacakuan tina ton nakule lari tawa baturi iya. Nakana jarian tegama jipaing ustas katina nikule lari tina ton nikule cakko. Satu-satunya jalan yang dianjurkan oleh Allah, nanjurkan ke Allah Ta'ala na sabatina nikule lari tina ton nakule cakko ni pasadie kalia untuk anjapain ni kanaya kamatian. Ya. Kipasadie kalia Pak Bu. Ketahui baik-baik Pak Ibu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah. Apa tujuan tani pania batu keki mae ni pare ki untuk apa siagan na keki mae innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa tujuan tani pania ritompon na linoa tenamaren na kan Allah Ta'ala allati khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kupat jarin tu matia siagan talas aga jiku cini angkanaya kerea atangku kami nambah jika amalakna. Ya. Pero jina-jina Allah Ta'ala ikanay kami nambah jika bukuna. Kamu ko ngaji tu paran lupa nanira ngamu terdia. Boko ngaji. Ina kana paran le ketawa boko ngustas. Ko kana paran le tawa boko. Ina kana katena nya nanimet rekreasi. Ko kana namay ko lagi rekreasi. Ya. Nanang ko riban timuro nga jene-jene na dadete si patok bokono. Natina januk bangi. Iya ta? Tena jani bangi papalingan kita pergi pagi pulang, pergi pagi pulang sore. Ya, tena jani bangi raw riban timurun nasibuna. Angapa kata cara de? Tau cara de nakana nabatu kendan je batu rawan jo dingi jene na palingan tena ni salo je natawa magi cipur. Ya. Natena aja nangapa pun na cipur tawa pun ni pasieran ja bura sa sigambong kanjangan. Iya to. To cara dengan to Pak Ibu. Napasa dia memangi. Alona anak lampa Pak Ibu rialona satua karwena ay si ibu mi. Dia menyukip bombong ngunti. Dia mau marok kaluku. Dipacok mi santangan di para-para pamijangan palagia. Ya. Kangabe barali tawa mo kung kato charade. Ya. Natina jan nak bangi ba. Tena jan bangi. Paring alam pabari basa jagi moterik keruin jagi. Ya. Nana kira Pak Ibu tena nikana na pulang pergi tahu apa. Tena nikana pergi pagi pulang sore tena pokok na lampa bari basa kok lampa keruin kok tak moter-moter mato. Napa natin ipadudog ibu kunta? Ya. Ano sa conto pa Kanatongan to biasa kasi sa nakuto na pa. Bu. Kuto ng pabalala. Pero tagil lang pariban timuro na pati na to na pasadia. Nikutanan na lampaton niya kariban timuro nakanaba. Nakanapareton niya kumura sa nakanatin na jade. Nakanangapa tapare ka nakanakaparit yano. Bokon na jitawa na nawa-nawa. Napun na bokon na jatawa ni nawa-nawa Pak Ibu dua kemungkinan nyindiga pa pertama boleh jadi tena kinggapa yang kedua anggap pagi mingkatina si coco. Dua kemungkinan Pak. Pun na bokon na tawa ni nawa-nawa Pak Ibu. Kung na presay kon jagot to manon tuk boleh batan utama. Nabay kutu ngapu sikali na lampat tau bariban timurong batu riban timurong irialo cipuru ang apa katina na lamba-lamba riban lama anda to pasadia ya bokong Pak Ibu nambah memang inja bokong naron sige dia lamba-lamba nak anak tina ni cipuru dulu pun nabat tunginaw jari ko lagi langsung aja nileba pakai jene nambah ang andre tawa. Iya teh nak katena na pare. Dari batu riban timurung na bengo wicipuru.
Manta mina cengkeh tawaran tanah. Na cengkeh mi tawaran tanah nakana patayaran tanah nakana yapan tunuparin nakana kutayan taya minna dae punang apa ni sungke rantang ay. Nakana pataya boko nakana ya je nageroto nakana je nageronto nakana poci puruku mo. Nakana te nagungeran aku kana ngeran jago. Ngapegasi lagi. Mantan tamin dyan na jaga tau rantana ni pataya boko namin dyan na yung mantan min dyan na cengkeh na jaga itu jangan jorantang. Salerawa dyan na pataya ranta na pikiri kali na nakanatina kung gapa dyan na ada punan ranta ka dyan ko jaga ainak naon tamin dyan na iya na nga dyan pataya sin ranta na ansung ke bokon na maganggap pagi. Iya na nga dyan pataya rantang ansung ke bagon na pa ibu napilag-pilag mo sitong lebagya dyan naagi pa ibu pilag ciper giba kanabay ng dinging mami sa ganyan na cengkeh ito rantana nakanapadarantang iapan to bando pare to nakanakutayan tayo minari po lang nga na dibuko kami inakanapa po yung katampan na mamin to lang inakanaleba minakanay tampan na mamin to lang ya. Boleh jadi pertama kita tidak dapat Pak Ibu. Di tena nanggap barisana na cini-cini gagan na kirenta mengan rinja. Acini gincantong ngandre Pak Ibu. Iya. Na coba-coba menjoy boleh jadi anggap pagi anjoy mingka belum tentu nasi cocok isikan kate. Kanjen jangan mai Pak Ibu sentakuran darah. Jadi tina tama parak kan ringan riana. Burasa parah. Jangan parah nampai atau tinggi darah. Kukan Allah menjaga andre pun nanti nani boleh kunipus ribanti nurung ngapai. Angapa katanya apa sadia Pak Ibu? Ya, dilina jinne Pak. Anja dilina tawakul ini sesare-sare Pak Ibu dia. Masih bisa kita saling berbagi. Ya, kaman Pak Ibu asibat liam balaki apalagi pun nak keluarga aja aku lagi tahu si pantale-tale sial-lialai Pak Ibu asul kita tangga tabalean nakana oi ngapa kon tule ba makong ngandre nakana tina Pak nakana ngapa tang ngandre nakana ngandre ku jini tina dogaanku tetangga balik bertanya nakana kau ya leba makong ngandre nakana tina tumpa nakana ngapa tang ngandre nakana dogaanku jini tina ngandreku ya Baleng ni kandre na tenaga doganan dernia ni doganan tenaga kandre na pantale ka doganan tale kandrea atau pantale kandrea mana tale tu dogang atau paling tidak ambil nasi kemari saya ambil laukku baru kita makan sama-sama. Anda rilino Pak. Bingkaria kirate na mote magikanaria kira Pak Ibu driku baru lagi nate na mo tawakul si sare-sare. Ya. Kena tongan tu biasa paham padie. Kasih biasa pun namutera gicucun na kasih biasa jo pasan na jo no nakana pasiampi ginini na puna nanukuburu ilang ka na nga puna ni pasiampi nini nakana supaya kulebin ni bantu rin nini na bukan na masuno nakana balak taon naman ni ratsi gibaraka bukan natena mo nakule pun na nenek na bahagia rikubur ka nenek na tonjing kasiyaki pun na iya bahagia rikubur ka ya tonjing kasiyaki tay nenek na pun na iya remo nenek na ya tonjing ni remo pun na nenek na remo nenek na tonjing ni remo pun na sama-sama remo para ni remo mi ya tena kalau yang ni remo nampak nenek na kasiyaki tay dapat Ibu mana po nga siampi mamo si bepe mamo njo kubur ka ya udah sama-sama remo kepala ni remo maka ni remo rari kubur gagora-gora nakan nene agar nene nakan ngapa kau na nakan ni remo nakan nene ngapa na ni remo kau nakan natin aku sambayang ku kalau pa sambayang ku nakan nene natin naton kanu drangi nakatin naton ku sambayang na ku mate kan nenek remote onja
palu-palu misin rawa gora misin nene nakana nene natarima mina ina kana ngapan kana kamma nene nakana kanto baru pakoremo berarti nene natosan lo ni remo ya to aminya nanandalkan gasing kayo ninyo linit tinaya nene anjo malak Allah Ta'ala nakanagalin na malak Allah Ta'ala kananak ke malak Allah Ta'ala ustas kan alhamdulillah baji gitu pun nagamban yung kanapa bukti na nakanati nagulay ba meri masigi ka iko na masuno nakanakamalak Allah Ta'ala nampan yung masiga balat na Allah Ta'ala jadi tinalay ba kumangay balat na iko na salah masuk ko pa iko salah masuk ke salah repegi pun namalak Allah Ta'ala tidak dihindari semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah ya bila nirepesi pun namalak Allah Ta'ala beda takut dengan sesuatu semakin kita hindari ya hingga pun namalak Allah Ta'ala bila niparepesi kali ya terutama sampai bajiki sampai hanta apalagi menangan dengan umur tahu apa ibu 50 60 alhamdulillah 50 mau umur kan 60 mau nasarin jaga Allah Ta'ala kagasingang alhamdulillah semakin ditingkatkan pak ibu ang apa ya aking kiribatang kalenta pun nasare maki umur Allah Ta'ala 50 60 tahun pak ibu jayang ngamin umur kan dipakai daripada nagimangaiya ya aking kidia karga-gamaya ni nakanamang kasar ka masagala migas si masandra bunga birain tumbo tergara Allah Ta'ala ratiana si belang ataw itu sudah langka terjadi pak punakuli kaman ito tuata kurang lebih 90 tahun alhamdulillah kami si pato ka di 90 tahun umurnya ya labu jo umur 40 tahun ibu labu mi alhamdulillah kana kedein apa datangan tugas sini ko tanang nakana siapa nyo buro dengan nang nasa kona 70 kana labu mi nyo muna 70 nakana siapa puig kung kana retonya nyo si kama nakana mana sa 70 wagi ji kalau jan sa 70 nakana paganda may sa 80 kalau sa 80 nakana paganda may sibi nga para salah-salah kama kung kana mungkin kay bawan taero kay bingkanyo fisika belum tentu pa di beda itu totoo ya riolo siyang kamagaman ni di totoo ya riolo kasingan muru na si blangan tao kasingin masih kuat ang api kakurang racun na kandre kamagaman ni kate ba ibu boleh dikata air yang kita minum makanan yang kita makan sehari-hari itu boleh dikata sangin racun na pero si blangan tao muru na yung kano sa lono ni parutos pero si blangan tao na panapa 40 tahun nagahip jay mong gigin na lebo wala sa lolo ni pagjipikan iya pero si blangan tao umuro ng panabi 40 ni tama mi strot dringan kis 10 tahun nampi 50 pinagidalikan sa lota na member kursi rodaya 50 tahun nagulay lagi batik palapas sa kita lagi batik palapas sa kayo kulen jo anak kagamaman na pa ibon di kana yang maragay totoo di naman nagamariolo pa di naman nagamariolo nyo pa ibu apalagi biasa mo maaf di apalagi nyo biasa pun nasa dre totoo ni anak na lolobangko ya mo maaf di pun na ni anak na lolobangko nasa mo nakanan na sinabi lolobangko yamin na paling ang paruto sige na totoana ya kamagaman na na mo pa kaya lobang ko cara detomi Facebook cara detomi Facebook kamagaman yang bayam nyo disorang paruto sige salah sige dia jambak kira dari ketin ruang na foto ko rulo na foto ko rulo nampan ang anak ko dong berak misi apa kasir-siri ya beda kamagaman pa siagangan nyo toriolo ya anak-anak kamagaman pa ibu kira-kira lambat talumbang ito tuwa na jambang nakana mo nila mo ni tao kanalay bago pa ibu po maaf di natutuwa yun doon ngaru na pa
Yung ko na nga pag ito ngarukam nakanaba juga nga mami ni Mateus tas napalay pa mati apa ito yung na ko dito di pala mati dorah kita inakanaba pa nagukana tas kanda ko sigan cucung ko tena mo padudo nakanalabo sige barang ko na balukan labo sige duwi na nasurompo ko manak nakaniro ka na pantama ri pantinyong po naguti nagukana niya janak ko niya cucung ko to di pantamayo ti pantinyong po to tinaya na tinay cucung na tinayang paruto sugi nakanagkiniya ugap panana ba ko na oy nga pa pag madudo totoano nakanangabi ka na tul sigap natuli mangaru na makanapalay pa mati nakanatin ba dudug inakanatila dyan natin na ni padudig ustas ming ka nasisaki jawaban anak-anak ang mga manis paggampan nasisaki kung ka nga pa na nasisako nakananamagi ang jamos tas napaliparuto sige po ya kanre na minagkak kan ni pakanre medene na minagkak kan ni painom ni patinre ni bisay ni apa mi iku ka nagamami mangin totoo pun natuwa mo kamanoy man ito pun natuwa mo tawa pa ibo niya tongan totoo ko doon ni potera ni sipa na kamatong ana kung kanandre ni menero na chini ang latalan teka mabatay nung balas kita totoo kung kalaga suwato na nalaw na bisay ko na pakanre ko na painom ko nakaniya taon hindi aming katina niya taon na dyan taon niya may tatotin niya na sa saludo na yan na sisagi ikaw ka na dyan na nuwampa natala sa India ko dong nakanali bapay mo nakaniya may jabing kulang ngeros tas di nakananiya kan jabing patuy palapas wala pangopongor ka totoo mo baboyang ang patuy palapas utak tala-tala makon na iya kung kanero ko patuy palapas nakanagay may tawa boya wala pun nero ko pati palapas sa japa-japa ko may kampong ko ina ka nagamayo ka na japa-japa ka manjumae di kampong ko japa-japa kalau ka manjumae pa ibu laukan na batuaraya ni kana Paropo di kampung yang bernama Paropo yang terkenal dengan pagan Rambudona PBP Pigarimaka iya karena niat tuh pati palapasan tuh pagan Rambudona di kampongku itu pun karena kondo buleng itu pak biasa itu na pao inakan lagi pao ustas wala po ko senji apun aku paming katena kulen ni chata tinatunak kulen ni rekam di pilang ngeri baji pinakan lagi pao mi kukanane patuy na di pagampulor gampong ko di pun natit palap pasagi apa nakana nakana kullu datang dari patingan luar mati mi dato nama mi nenek nama mi bapak nama mi mak nama mi laki nama mi ganan nama tu makonau ku kadang ngapa jangan dapat pala pasam dapat tu napagan rambulu ku kadang kaman dapat nanti kaman nanti tuan utama dapat nanti dapat jalan naman naton tanu tu pun narabi mau jalan namu terito juga itu ke pakai madu duduk jaminan sorgan tu pak ibu jaminan surga teh magibella duduk boya suruga pak ibu pun nanasari ki Allah Ta'ala totoata yang sudah lanjut usia yang hidup dalam pemeliharaan kita teh magibella duduk boya sulus suruga para kami nyonom baji-baji pun nani parakai na tero no parisi atin na motor dari Allah Ta'ala pa ibu surugan na jamingan ki Allah Ta'ala surugan tu ketika Allah simpang orang tua di rumah kita pa ibu sesungguhnya Allah menyimpang surga di rumah katutuwa niya surugano juga kimay talungbang italungan lo nyaman-nyaman nakaliwa matilalo ko na ada rata ya katutunya pun niat tahu tuh di paraka itu luar biasa pak ibu surga kamandai kulang ngiri tutua atau kudong alhamdulillah cari-cari itu sumpah bapak kana-kana gasim biasa ndamang itas sedri anak abang itas siminggun jo liting sembar sedri liting sedri alhamdulillah kakak majin jadi kana ya tahu ibu dia di saat dia usia lanjut pun nato mau kodongnya mami yo perhatian na anak na naboya perhatian na mami anak na naboya katia aja itu kan adoy na noerang yang inaran no pati ai
Mana tangiran ko apa-apa salan dia kebetunto aki nga begitu main ma. Baji-baji jagi. Angan rejaki, dia jagi palu. Alhamdulillah. Ya. Kaman anak na kodongnya. Iya. Kupala ke baranana dengan inji mana nih? Dia jibinin tak kodong. Ya. Ini istrinya almarhum Pak Ibu sudah begitu terpukul dengan kematian suaminya. Nah. Tugas tagat dengan anak-anak. Anta gamak ko lang ipoterang ang sumpan perasaan na. Nanti na dapat disidudo ko doon siyagang kematian na burat nina. Ya, berikan dia perhatian sebagaimana yang mungkin diberikan kepada dari suaminya dahulu. Ya. Jadi itu kamang-kamang lagi. Pak bersih ko doon nyawa na mak na kematian burat nina ditambahi penderian nah. Dengan magaan nagagas sinampi tatundran tutuana tina panikubur gak bisir di masalah tanah. Gitu kamu ya Pak, tapi mohon maaf dia. Lebarnya aku gap Bapak Ibu. Ya, dia injo tatuana tatundran Pak Ibu nani anak-anak nyo saya boy sertifika. Ibu kada ngapa ko. Nakana ni bagus, sus kana tina nyo Pak tina nyo pangalino nyo tatuana tina panikubur ki. Lebar salbinnya. Ya. Ya minta agamanya si Tojin na Pak Ibu dia lanjurkan gitu sebenarnya kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiya pun nabatu matanrana matia rikau amoli makawasia jo pun nania pak barang-barangan ni balaki nania matanrana matia rikate bagi ami maminyo supaya tinanat jari pak bisiran ya. Kapun nagate motor ni Allah Ta'ala kata sadria toto nani apa-apa ni boleh Pak Ibu najari Pak Besiran dan anak ha nauzubillah ikate ni remo rawa Pak Ibu angap ikate boleh ke Pak Besiran ikate boleh kami kamaniat tanata jay tanata alhamdulillah kibagyan may anak natin na naricu di tapi mo maaf tinan ni kuwajar kasi pagkaingat jadi dia ya misalnya panata ya kibagyan may mami aja kau join na to ayay ikaw magaruayan joy nga ikaw magataluan joy nga ikaw bungkuan jo kau na nakanan jo sarili na te kolay te ko bagay-bagay nakanan nga pagkat te pata kasi mana te ka to pata mo bagay jo iya lanjur kami mangkan la ta'ala boleh kami kanya ni kanay barang-barang ang Ibu katanya ni ani ramot dia tidak ada nakana nabita 3 yang mengantar jenazah ke pekuburan Pak Ibu 3 ngantar ke jenazah yang mari pekuburan hartana keluargana amalana 2 motor sa mantang apa mantang Ibu betul ni talua apa Bu amal deh baik itu amal soleh maupun amal apa ngapa tuh nah tuh di bawah kah baik itu amal soleh maupun amal salah di masa amal soleh taji mantang amal salah mantang ibu nak kajian dari talas akan aja yang amal salah iya betul lah gagangkit Pak Ibu dikubur ke dia ya makanya tuh 40 dakana tuh batuang antara ki di itu waktu jeda Pak Ibu transisi waktu ya antaranan jawatan dikuburutta sebelum batu mungkar wa nakir di kata lihat di sing anak-anak 40 dakana atau batuang antara kinde mi baturiolo ang saya sebut taya kamaguntur ang ulabang sadrana kamakilat dari ante tinggi palu-palu tambagana sakan 70 sulapana ya jadi sebelum batu mungkar wa nakir 40 dakana kania indan jujur waktu Pak Bu lebana ni panau maya gari kubur kan ditambung emi tugas biasa tahun ada doakan biasa na bacangan talaki ya supaya ada waktu kan rene mene waktu na batu tas sedre pun na di masa hidupnya dia hiasi hidupnya dengan kebaikan andre lebih batu tas sedre amala nah ya sebelum na batu mungkar wa nakir katu mungkar wa nakir ya panabat turiulu batun turito matea puna patampulo madakan atau batuang antara ki tapi lari gidri kubur ka
Jadi sebelum nyebat tuh sadar pahalaya amalak bang jika lihat batu tua ibu rekam berwujud manusia sana gagana tanjana sana gagana pakaian nampasana bau narasana akbar salam meritomati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najawab ki kodong aku tak nanginakan inay kontu nugak gagama tanjanu inay kontu nugak gagama pakaianu na bau kamarasano na kaninak kimini sambayanu inak ke sambayanu inak ke nanggagang kuri kubur alhamdulillah di ya le bagi batu sambayan na bayi murni lagi sempuasana le bagi batu puasana lagi sang sakana niya gisidakana niya gihaji na batu bayi mo alhamdulillah tena mo ni malat rawari kubur kapun na jayang ngagangki na iya min nanjawab nga sa pagkutanan na mong karwana kirpa Marabbu kama nabiyu kama dinu kama imamu kama kiblatu kama ikhwanu itu adalah amal ibadah kita ya terutama nyo sambayang apa ibu tabi di inay karainu Allahu Akbar inay nabinu wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah apa imanmu Al-Qur'anu imami Al-Qur'an imamku yamin itu dari sambayang wajib ki 7 surah 7 ayat 1 surah Pak Ibu surah Al-Fatihah diulang-ulangi bisa 17 selalu sipatang kaya itu tak galak ngasih kemudian Al-Qur'an apa agamamu Islam agamaku yang minta nanatan dan nabita as-salatu imaduddin antu sampai nga benteng agamanya nanginteng sampai nga apa inteng itu agamanya regalena mingkanan pilari sampai nga dapat tukur gitu agamanya regalena ya apa kiblat no sambayang ato nya ni badalegang kalemar kiblat kiblat na rohaniya jasmaniyat pa ibu ada lemar di Baitullah di Makkahul Mukarramah tapi kiblatnya rohaniya kita menghadap langsung kepada Allah ya inay saribatan no yamin tatanap barisan lang punalebas sambayang yamin tatanap barisan lang di magana to barisan lang sambayang atin to jawaban na ibu kila jawaban na dia padahal itu pun langgar gitu barisalah nak nabita ya wajib kian jawab kinyo barisalah nga misalnya kamari masih ganyan pengumuman nakaran itu pengumuman masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikat dia kiribalan dan kiribalan nalilangir itu wajib kita jawab pak karena nilangir di mingkang apa aja barisalah ngari sambaya pun na jamaah ki kan nilangir gitu bahkan di sini gitu dengi mang ngapa nanti na nagijawab kinyo ya ang apa nanti na si waktu na nakana dengi mang assalamualaikum warahmatullah kung pakiribo ko waalaikumsalam tina andren lebih na pa ibu apa rin na hablum minan nas di dalam ibadah pa ibu yo salamat nga si magot niya kari samping kanangku bato rin sikam magaw kudiku salamat nga si magot niya kari samping kiriku bato rin sikam magaw kudiku makanya punan ni bawang barisan lang anita galap pa ibu alhamdulillah lewet total la sa kadie ya kani pa salamat nga si itaw bato rin sikam magaw kudita iya kana tonggas si biasa dyan yung masika barisan lang asulo dari masih katanya may barisan lang na boleh kilala ni sujadana ya akhir na ngapes sulo dari masih katanya tahu sandalana padahal singkam majilalan ruko na sujud na singkam mangasin sekali tasuliti ni sandala sekali na diga pangarangapon ulit ang sandalana kanang ustas katon jika nalibaji ka pila iko dia iko kana salah ko tiyay sandala ko baji ki pila iko dia ya barisan lagi Pak Ibu terutama ketika berjamaah wal muslimina wal muslimatin ikhwani anam pakuta nampak Ibu saya terjawab itu sambayan makanya pun nabahaji kisambayan alhamdulillah di yamin tunakana babataya asam kandis asam gelugur ketiga asam seriang-riang menangis mayat di pintu kubur mengenang badan tidak sembahyang asam kandis asam gelugur
Ketika azam seriang-riang menangis mayat di pintu kubur mengenang badan tidak sembahyang. Mana baji kipas saria harus kipas sidak kaya baji kanton di sambayan 5 waktu. Hati-hati meniti buih agar badan selamat ke seberang. Tutuki mak lepa-lepa mak bisian rate bonto tan lagi salah nanasakok ki alimbubu. Tidak salah bunga lembayung, tak salahnya pandang menderita, bukan salah bunda mengandung, salahnya badang buruk dipinta. Tiya ki erokina taba kanana totoata sambayan na pasayua salin na sakoroloa eroki toba na dilumbari matia. Sambayan na pasayua salin na sakoroloa punan isoro na sambayan sakorong lah musik sagoro di tadi ibu kamu dari Pak Buntingan kan bu gara-gara Pak Buntingan lagi belari sambayang ibu dia aki pun nakajari yang ingin kamai ya Pak Ibu ikat bintu tahun dari pantamar naraka gara-gara Pak Buntingan kayak menjadi biasa Pak. Kung nasiba mo dawa-dawa di pabuntingan nga, dede, tetalo mo natin masamban lohor. Tetalo mo natin masamban lohor, padahal namin si bulang amo dari umrah. Itigur yan na, may. Tetalo mo natin magisambay. Inakalate ko roon, nakati na bibuntingan. Nama to, kanabuntingan ang pasambay. Nampan nyo bunti kasi nga rin pimangarimin ang paniyag nasangya mo nyo na parepa natayang-tayang lalo lohor at tami asar nga pa ibu tinatawang pibunti nga rin pimangarimin ang paniyag iniyag ibunti nga pa ibu sibutong ibang ngaribo rangira tinatawang mo naman sabayan ang tayo mga ribiya mami risalo nga mode kanatampil kisinampi ajay putamo lebag iyan putamo pa ibu lebat tao ngisa mangami tinatawang mo na sabay ngisa may mami langsung at tinro lihat tinro bangi pa ibu kasi nga ramami salaman beri-beri sa nanyari lapas sige lohor ka asar ka mga ribiya isaya subuha amo ko jangan mamisin gara-gara pabuntingan misin mingkatay naman na dawa-dawa masing rambunting kada iseng kada belan na naniherang bunting ang panjo pakianan nyo to anyo na namunoa anyo nyo jilba na kadiyan to jilba pa ibu ang tugas yung sa 2 meter ni pagalukalo regalo dari mana sa ilian na sawa na manigiyo karwara ko tuman bilari magi ayo tayang ante kamay bateta na sambahin ibu pun nakaman na pakianta Napuna juga semera lipai bukan abel-abel ni antara bunting kamay na nandri pare-pare iya nyo siumpain pakaian tanjok kuliah ni pakai sambayang kipake nanti nagi joja dudu aja to model tadi to magi sarin dudu kaya juga biasa modena na pasawa na nasalo mo ngali ni sambayang kante kamar ganyin nandri may kapanto taputar siti nanti amang kanay kaya naman yung nga na dyan sambay ikabarapi pamantuman ng pagi kamana ito barapa mo na barang na japore ito na paduangan na kapaduangan ito njari bu at totoo ataryola apa barana bu barapa barana totoo ataryola barapi pa tapi paduangan na ito pore di paduangan na pore Sabi, deko rolo sampai pa. Kamu na jay wara mingkati dapat doangan na. Iba dari diil ka raci kang apa iya. Alisi ka nanen raci yang penting coba. Ngapain na coba matogi langon-langon rin si puwe. Iyo rin si puwe kamato dali balapot yung listri. Ano totoo ata triolo di sige sa turpa na kasi kamatoy bulan si Mumbo giraya ilaw siyoro iraya Mumbo nila siyoro na
berapa mami bola 10 tanan rupana na susumpali na tinria wari-wari kapapasan paliman nunto kabangin ni Selena kota malajun ni Cini mak boleh kaya kulit ni Cata kamatay bulan si Mombo galaksana bulang purnama diiring pala dikawal wari-wari semarak pala berbinar sa malam suntuk di tengokoran tak menjemuhkan dipandagi senantiasa ang api padahal barapi pagi ang api kabarada ji pipa ming kapat doangan alhamdulillah yo napa-napa barana pala may member Allah Ta'ala na kubadrasay Nagubadra-badrasay badrak kurimangkok kibo bakra da desijalling kunijalling kunitoa kuni pasala dringringang ata karay manjalli mangay mamujingasi barka la ilaha illallah nampak namakan na jay badra na katina doangan namin ngapay tanjano kuni balang-balang kibo kisibilang ulangi si pulong biasa iya mo ibu bagang kamana to tinanibara pa ibu ay punare panginataban na dyan nasambayan nga narupay alhamdulillah kaya minto dyan nasambayan kaya luar biasa pa ibu kaya mamungkin di sini pula tolong leme mamungkin lengit tapi alhamdulillah cahaya di anjo sahabat na nabita pa ibu ni kana Bilal bin Rabah di anjo Bilal bin Rabah punna ya pada na punna iro gini cilik tanja na kodong yang menyukutai punna nikana lingkanare kalau rapo Jawa sana lelenan jo kono sahabat na nabita ya migamana beleleng nyo terpancar kinyo riwajah na anjo di depan na anjo pak ibu terpancar wajah keislaman dan ketakwaan angapi gara-gara jenis sambayan bahkan tina panamatin jo Bilal na nilangir mo sa dranan jo sandala nalalan di suruga bayangkan pak ibu tina panamatin jo si waktu na merajan nabita na nalangir mo sa rana sandala nalalan di suruga aku ta nang inabita meri Bilal na kanapa malan lo Bilal katala sa inya ko nang kulangir mo sa rana sandala nalalan di suruga na kana Bilal ya Rasulullah tina ja malang kontegang maya ya Rasulullah mingka jenis sambayang ku jigu jagai alhamdulillah secara syariah ya secara syariah ya nama batal jenis sambayan nang alising di kalau jaga gitu malaikat nak lampa gitu mereka menyemai pak ibu nyali jenis sama nak lampa gitu itu secara syariah secara hakikat pak ibu anti kaman ini jagain ni apa ni anua ni bisa iya pun nangan lagi jenis sambayan batur si kama ko dia yo bisa narupaya apa namanya riapaka bangun kalinta ya pacini ka pangara ka bawaya palangir ka ya kijagain yo leto lihat na pitilangir yan ang langir apawi carita tao na balik carita bokalampana yan ni carita api ro tao na balik pi ro bokalampana ni pagpidruan kantika magasip pitilangir maran lalangirin joy maran na paun joy yan di bawaya teka mabatin na ni Jagar dyan ni Sambaya nga pa ibu tegi sa apa arena nakanatawa garin piti ka nakanain piti langit-langeri piti cinik-ciniki piti pau-pauwi yo ano tinanakan manakamay labos ito na carita ko dina wala pawang ito nakanataw ka nakanaya ikaw dyan nagupawang rahasiyan na ikaw maringali pangasim rahasia maringali pangasim dia pundairo kinapacahaya Allah Ta'ala dia mo yung gijaga jadi pun lampang nyo na pabila-bila malampang apa sadia nyo pakiya nga sumpay aku lelan so dipakai sambayang ibu natina nyo sumpay di pilari sambayang kaya minna sambayang pertama-tama na paris sa Allah Ta'ala ibu iya minna ibu nakananabita awalu mayu hadab walahi abdi yawmal qiyamatis sholah amalaan na sa daru patao pertama-tama na paris sa Allah Ta'ala lalu buko na karay nga iya miyan to sambayan na
Fa in saluhat sairu amali, fa in fasadat sairu amali. Puna diterima mo sambayang nga, sikam mamalabaji ka pa ibu, nam paminaparisa Allah Ta'ala, puasa ta, zakat ta, haji ta, dan lain sebagainya, nam paminaparisa. Dalam hadis lain dikatakan, puna diterima mo sambayang nga, sikam mamalabaji tati na mo naparisa Allah Ta'ala, langsung diterima karay. Ya, mingga sebalik na pa ibu, fa in fasadat sairu amali. Mingga puna dito lagi sambayang nga, sikam maamalabaji ka lagi tungi karay nga pa ibu. Ya. Lagi ito na pampachini kanya kinakanapan to may pahala na puasa ano si bulan rumalang ay. Ya. Nakanangapan tadi sare karon nakanakatina na beres sambayan no. Tena na bahaji sambayan no. Pahala na sila ka no pahala na sakat no eh. Nigen to pa ibu nasabanti na bagi sambayan. Ya. Maganya dia bagi kita sambayan tayo bu masumpay ko bawat kero ginataban yung kanana totoata sambayan na pasayo salin na sa koroloa ero kito ba na nilumbari mati ya puna mati paginamba paginipalat to bagakudo ya walau tara idil mujrimuna nakisuruusihim inda rabbihim rabbana abosarna wasami'na farji'na na'mal salihah innahu mukidun. Jai tausan lampa ibu to cilagaya anjuin pimangi pa ibu alam akhirat nampa minasasalat kalina angapay kanampa minapacinikan di nampa minacinit nampa minalangir kulangir kami kami nantau tapak merikate mingkapa pa ibu di naman ikulem mo terpunna lek mamaganjapay ni kanaya kamati di alam pamitau salam palampa tinamo bijalam mo terina sok namami nagisicini bilimbangi minta le akhirat di tete pada tari pak resangan tinaya sandagana aja pariolo magi tingaji aja pariolo magi irawa magi dikubur kataya nga inak kilanaw nga sintunya alay-palipa magi ikat tinak tingasin pamabiring kasi pun nanto sipa sidongko kanya gisalang apa sabak na pa ibu nakalaki latamparang lanraki na bulo man nakere-kere may pun na aja lak nasare bomban tamparan jit lepak kuburan tunji walikulli ummatut ajaluhum tiap-tiap umat masih niat jalana narati masih ngat jala tena jana tamam mantap mandandungan tertumpuk nalinoa bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah ya lebih masih jangan nemitin dia pun dirangkai dengan naik mati yang mana sakina subuh tali bagi di kasih kaguam bagi sakina tetes aku leci ya mingkana aku leci gak doriki nakigat dorok bonggang kunon lebih tisiku gak dorok pa mingkan luntan janjang lagi pengatin aja kimado-ngado kamu kubawa sampai kaja itu kasih biasa mana pelanggar sia tuli dan maduna ini kan tahu baji balangiri no kana kiriare min kana aku na langir na tabakan marakala nomor baru kamma acara bagi mado-mado lek bagi cerama mado-mado inji ado bagi mado-mado lek bagi doa mado-mado inji sekali na dibayarkan rajawan apa mimilla aja jantar supeng ustas kana panako birampi na nakalaliba minyo cerama ana rampi na sila na panjata na padong kumay na nakani sampirin aja salon na tomo pin ditayang ina kana ngapa talo kana silampirin na nalabi nyo si jange naku sliding na ina kana silampir aja kabatu di barisan lampinruang barisan di pinruan na langir pa bukan tengah mga nampi buka di manibacet pinrumi mami ya manambangon pun na dibaygan berjawan dari barisan lagi nalang ngiripin ruang ya dibagi dengan Jawa yang nabi mila itu tersinggung ya senang natin aja pengen aku ngantri kan Jawa tas wah dia togi ya jangan datang tugas biasa pak ibu dek keseliban cara yang nabubu nakalinda dia togi kudu harga togi ya sumpah tuan rumahnya ya katento sumpaingan tu pak ibu pun lali bagian dengan tuan lagi nendrenie gak tahu nyu sumpain tuan lagi pun di bagalap diri ya ini tugas biasa lagi ada sariang kir kingkan dender kiri balata terserah ya karena tugas biasa tadi di ruangan di tampan otomatis ya kadang-kadang harangi tahu ngan di balata otomatis ustaz ini kili bagas sebagai apa bukan lagi dengan balata otomatis kenapa tuh lalang kalau ciri saya bentama ini otomatis lalang kalau sini bukan negara mana teman-teman lapang tuh lah kalau sini kita teman-teman
Tuwa ka sa talas ang jalalan. Tuwa na tayo, tubalan na mati. Tubalan na mati, ang tuloy kumura. Ibisang kayo ang andre-andre. Di. Tula ba ito ng giro ang andre ni. Ya, giro mo ito balat, tasalakyal le. Kako dito, ito pa may lagurong po na. Asikaro-karuan lang kasulo na pa. Ba't pa antara inga pa natin ang asip mo. Kadi, napakatito niya kasi besang ngiram. Iya to. Katito niya kasi besang ngiram pa iwo. Kamana po na kamana niya ita na mamasing ang ngiram. Kina surong pala busi. Inani surong pala busi. Patan naman lah. Iya to. Acil lagi batang alatin na malabos. Mantang ilalan daray. Ya. Dari mo basir ki. Dari mana mo basir bajikan ko na. Basir. Ilang kekate na kulay magkutulap pa. Puna nampak cerah wala na pabukungan nyo patan naman. Alhamdulillah. Pero na magkutul. Kasan reskin nyo dalip. Hindi. Kasi nga ba ito, kasi biasa po na nalampa po na, jadi nyo po na motor ka ribala ka kasi dyan biasa nyo itong member ribala ka na. Ako, rabiada ka, ustaz. Kung ka na ada dong. Nakanamaw ka. Nakanamaw dong. Kung ka na ada dyan na yamin ka. Kung sarito ka na iya. Yang penting kung sarito nga. Nakanamaw sariyang ustaz. Anak yung sarang kanda jawa anak kihapain lu ji. Dia nya nagwalay. Di namin ko suron na yung kihapi po eh. Di, sumpay nga yung kihapi eh. Pero ki alang yang dicama aku ibu. Di, sepagang. Ya. Yang lebeta. Lampak isong ke YouTube. Puna dia jago tata. Puna tina ko tata tika sungkay. Mutar-mutar jin tuh. Di. Isong ke YouTube. Lampak isong ke channel ko jod. Di. Sola TV. Ya, itu ada ceramah-ceramah konten-konten ceramah saya, ya, dengan berbagai materi-materi, ya, termasuk dengan ceramah-ceramah para guru-guru saya. Nih, tingkatin apa na siapa? Insya Allah punna, le bagi ke subscribe anjoy, nampak anu notifikasi na, setiap dia kuupload, alhamdulillah, ya, ki baca sing anjoy. Di Sola SHOLLA TV. Di apa jortina Ustaz? Salawat, Sola, salawat. TV, di, ya TV salawat. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlebih hikmahnya cara kita, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkati pertemuan kita, terkhusus almarhum orang tua kita Ki Saleh. Semoga dilapangkan kuburnya oleh Allah, segala amal kebaikannya diterima, segala macam kesalahannya diampuni oleh Allah. Dimuliakan kedatangannya, diluaskan jalan masuk kuburnya, dilapangkan kuburnya dan jadikan kuburnya raudatun min riyadil jannah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil adiyul adim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna baddahu wa ghfir lana wa lahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi halqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus wa ila ruh almarhum Haji Saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
dawahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.